lunes nos vamos a la cama. Let's go. Los niños y los lunes. Bitch! May, pa-drop, May. Pa-drop, May. May. Thank you. Ang bait mo talaga. Chup kita mamaya. Shut up! Ay. ¿Cómo que good night? Mis cojones, good night. Lo voy a hacer a las 10. Ya estamos a 40. Hija de la gran repo. People A! Ako na naman! Kulit ng puki. Putang ina! What the fuck? Nice, Mai! Buenísima. Last player standing. Clutch or gay bitch, motherfucker. Uy, sorry. Ay, hindi ko to ipapublish. ¿Para qué está arriba? Sí, yo creo que está arriba, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver si ya anota. Buti na lang si Belle. May mga comms. 30 Yung seconds. kalaro ko, wala. Nice. Oh, esa no me Nudge! Thank you, Nudge! Oh my God! Wala, nahiya na naman ako. Thank you for the raid! Hi, guys! Hello po! Ala, demure na tayo, guys. Hello, my name is Wilming. And, uy, thank you for the follow! May nag-follow ba? Wait lang. Irvin Day, thank you so much for the follow. Kamusta kayo? Hello. Hola, ate darling. Hi, guys. Thank you, Nudge. Hey. Hello, guys. Aaron. Nudge na walang raid message kasi pinindot agad yung... Puta, Gigi. What the... Vamos Ay, sorry, ya, guys. Repo. Hola, Miss Man. Hi, guys. Welcome to my vlog. Magre-repo po kami, guys. Sana hindi nyo ma-enjoy ang lacho. Venga, Mai. Duérmete ya. Uy ba? Sabi ni Nudge, may pa-Gcash ka if nag-follow. Wala po akong Gcash. Tía, ¿me escuchas? Sí, No. sí, mis cojones te Sí. escucho. Tócame los cojones, May. Tócame los 3,000 reputas. Uy, va. Madre mía. Yan, repo, guys. Ano kami, first timers, okay? First time man mo. Ako lang. Okay, first timers. Hey, thank you. Hi, Luis. Hello po. Thank you for the follow. Huh? Okay, Okay, guys, end ko ng live dahil ko. madaming nanonood sa'yo, shoutout to sarili ko. Putang Ba't wala akong mod, putang ina mo. May name mo. Mani mo. Cámbiame como editor. Ate Mai. Ay, ¿qué wala tal? yung... Guapo. Nawala yung soko. Madre mía, vaya pomar tiene Mai. esta mujer. Ay, chill lang. Ate Mai. Ate Mai. Cállate, No Mai. Ate sabes Mai. esa está. Ate May. Bueno, Ate Mai, te está bati tocando. kami na Mai. ¿Qué? Hi, Clem. Hello, guys. Welcome to my vlog. Venga, ya, Wilma Jane, Putang tengo ina, sueño. wait lang. Hayop Ani ka. Ayesa. Ay, guys, sorry. Siyempre, Check que tengo check sueño. your words. Hi, Luis. Tara na, Luis. Parang Luis, nakita mo ba? pinagpipilitan ko sarili ko sa inyo, ganon. Lo! Oo. Labos Nakita mo ka. ba? Lo! Teka lang. Hi, vlog. Hello. Ayos. Tagalog. Okay, sige. Dahil madami pong viewers si Wilma Jane, lumipat kayo sa akin. Wala kayong matututunan. Paano po to? Wow, Paano pwede ka ako na maging magjo-join? nanay. Kaya nga, pwede mo mag-asawa. Asawa na lang
yung lasa. Masarap kaya? Ng asawa? Kaso ano kasi, tawag dito. Kasali ka, Luis!